बना है ब्लॉग चलती ताले ब्लॉग चलती अभी से काचड़ारे आमे नुचिक पड़ेला वर्धन भाई ये है बेल ये आ फोटोटा भाइराल होती समाज पेपर रे विश्वजित राउत कौन कहना चाहूँ आप भारी खुशी अच्छी ये श्याम सुंदर कहला जगन्नाथ समस्त मु शिलन जगदेव गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग सहित समस्त स्वागत जनाऊँ मो चैनल को आशा करुँच समस्त भल थे एवं टी 2-4 दिन टी कम व्यस्त एपट सेपट रही भिडियो भिडियो पकईवा एपट सेपट रहीगला ए भिडियोटा मुझे बुलिया गला बेले से टाइम करदेली बोली भिडियोटा पकई दूसरी एवं भी टी 2-3 दिन टी भिडियो पकईला बेलू एपट सेपट हम कितु भिडियो आउ गए स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे मुवीटा पकई से भले भले पड़ जाइए माने किसी याड़ छड़ू माने एपट सेपट होनी ठीक ठाक पड़ जाइए आ जो मैंने भिडियोटा को आगू बढ़िया पूर्व कहूँ जो मैंने नुआ व्यूअर मैंने आइज गला बेलू गोटे चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखा भिडियो से बेस किसी मुझे छड़ू कहूनी भिडियोटा को आगू बढ़े आगू बढ़े देखा आम धौल मोर मीना बजार से जाइलु से भिडियोटे भिडियोटा शूटिंग कर पकई फास्ट एरा सब इंटरेस्टिंग पार्ट एरा टी देखी तो भिडियोटा को पूरा कंप्लीट व्यू करके देख चलतु भिडियोटा को आगू बढ़े अरे गोटे भिडियो यूट्यूब चैनल पढ़ुची जानू ना नहीं हो शूटिंग चलছে यार शूटिंग करने से बेसी शूटिंग लोक लुगा वीडियो शूटिंग करुचे ना कुआड़े गाड़े किए पड़ सब व्यू देखा जोड़ा जोड़ा आउटे आमलिया ये हम कि लेट हम सीडे भर आड़ टे बुलिक आस भिड़ माने दुनिया भिड़ या भर और गोटे छोटिया जगटा होता भिड़ माने दुनिया आ गोटे राउंड मारदवा फान कि ना हौ ये हमर ये माने कोर्ट रो ये भाया फोटो दिना पठा चेन जो चेन पड़ चलला तो ताकू भी फोटो नो आइसिंग तला पकई दउछु आको साई भीतर से तला पकई दउछु दाम कर रखले हां चेन कहू एक्स्ट्रा चार्ज टेंशन नहीं बेलून डेई बुलाबुली जगह हो काचड़ा है माने चली होनी तथा से काचड़े देखा बना ब्लॉग चलती ब्लॉग चलती
ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ପୁରା ୟା ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଇଏ ନାହିଁ, ଚାଲିବାକୁ ବି ବାଗ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତଥାପି ସେଇ କାଚଟାରେ ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ସେପଟକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ, ମାତ୍ର 10। ହରେକ ମାଲ ମାତ୍ର 10, 20, 30। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କର। ଗୋଡ଼ ହାତ ପଙ୍କ ହେଇକି ତଥାପି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। এইটু ବି କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ଏତ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ଏଥରକ ଆଉ ଟିକେ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ କି ଆଉ ଦେଖ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଭିଡ଼ ହେବ ଏତକ ଏରିଆରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଠି ନା ରାମଲୀଳା ହେବ, ରାମଲୀଳା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ନୁଚିକି ପଳେଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ନୁଚିକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ହେଲା ବେଲ, ଇଏ ଆଉ ଟିକେ କୁହେନା କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ିଆରେ ଥିଲା। ୟାର ଫଟୋଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ, ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ମୁହଁଟା ଦେଖୁନି, ମୁହଁଟା ଦେଖା। ଜୟ ଭଗବାନ ତମେ ଏଠି ବ୍ଲଗିଂ କର ଆମ ଗାଁର କହୁନୁ ଆମ ଗାଁର କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଠି। ବୁଝିଛୁ କ'ଣ କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି? ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଗାଁର କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଜୋର ଟିକେ କହ, ଜୋର ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛ ଆପଣ? ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ରେଡି ଏଇଠି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହାଲା ଏଟା ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ସେତେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ନୁହଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରୁ। ଆଜିକି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ।